Ya, para pemirsa, ikhwani wa akhwati musyahidun, para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita seputar sosok Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Tadi beliau Syekh Sami sudah banyak membahas tentang bagaimana peran orang tua beliau di dalam mendidik Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, di mana selalu menyibukkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan ta'ah. Akan tapi beliau garis bawahi di sana bahwasanya ketika para salihin, mereka orang-orang soleh menyibukkan diri dengan ibadah, dengan ta'ah, bukan berarti mereka meninggalkan urusan duniawi, bukan berarti mereka tidak bekerja, tapi adanya pekerjaan mereka dapat terhalangi dan tercukupi dengan kecukupan mereka. Mereka merasa cukup dengan pekerjaan sedikit selama tidak mengurangi porsi ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apa yang antum bisa dapatkan dan bisa terjemahkan dari apa yang disampaikan Syekh Sami seputar syakhsiatul Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar wa daur keluarga beliau, peran keluarganya dalam mencetak sosok beliau. Ya, tadi telah kita dengarkan daripada apa yang disampaikan oleh beliau tadi, yang mana beliau juga tadi menyebutkan bahwasanya adapun yang perlu digarisbawahi yang seperti yang antum sampaikan tadi, ya. Jadi bagaimana kita itu jangan memandang mereka para ulama itu bahwasanya ulama itu hanya menyibukkan diri dengan ketaatan, dengan ibadah. Jadi dalam kehidupan mereka itu tidak ada untuk mencari ma'isyah, tidak ada untuk mencari kehidupan, ya, nafkah gitu, enggak, ya. Itu akan tetapi mereka juga mereka menyibukkan diri mereka dengan hal-hal seperti itu. Bahkan tadi dikatakan bahwasanya mereka para al-Hadramut, para orang-orang Hadramut, mereka itu mempunyai pekerjaan yang di situ mungkin pekerjaannya sangat kecil, ya, sangat ringan sekali. Seperti mereka itu bercocok tanam. Kemudian juga daripada para ibu-ibu di sana itu mempunyai daripada jarum, ya, untuk menjahit baju, ya, menyulam, dan juga inilah daripada pekerjaan-pekerjaan mereka. Namun yang mereka jadikan sebagai al-hadaf al-awwal, kata beliau, itu tujuan utama daripada kehidupan mereka adalah, atau pondasi di dalam kehidupan mereka itu adalah bagaimana mereka itu bisa membuat keluarganya tersebut, terlebih khusus bagi anak keturunannya itu, untuk selalu menjadikan bahwasanya ibadah itu, melakukan ketaatan kepada Allah itu sebagai nomor satu, ya, kata beliau tadi seperti itu, ya. Sebagaimana juga yang diceritakan oleh beliau tadi bahwasanya ada, ya, sebagian dari salah seorang daripada orang Hadramut yang ketika dia datang ke Indonesia, ya, kemudian dia datang ke Indonesia dengan melakukan pekerjaan sebagaimana yang dia di kehidupan di Indonesia tersebut. Kemudian sampai beberapa waktu, karena pada saat itu belum ada WhatsApp, belum ada media sosial yang bisa mengabari daripada keluarganya di sana. Sampai beberapa tahun kemudian dia dan juga orang tersebut, kata beliau itu, tidak setiap tahunnya dia itu mengirim hadiah, ya, mengirim pakaian, baju, ya, kepada orang tuanya. Sampai suatu saat ketika beberapa tahun kemudian orang tersebut ini pulang ke tempatnya tadi. Sampai di rumahnya dia heran ngelihat abahnya ini baju yang dia berikan, pakaian yang dia berikan kepada ayahnya itu masih utuh, tidak pernah digunakan, dipakai. Ya, sampai akhirnya orang tuanya bilang, katanya, wahai anakku, lihatlah ini di lemari ini. Ya, ini ada baju yang tahun pertama engkau belikan, ini yang tahun kedua tidak pernah aku pakai sama sekali. Maka anaknya tersebut heran, ya, takjub, dia bingung, kenapa aku udah membelikan dengan susah payah namun tidak engkau pakai, wahai ayahku. Akhirnya, wahai anakku, ketahuilah bahwasanya kami ini cukup dengan pekerjaan yang kami ini cukup dengan pakaian yang mereka miliki. Ya, yang mereka miliki dengan hasil usaha mereka sendiri. Ya, sebagaimana dikatakan bahwasanya dengan ibunya yang
menyulam kerjaannya, dan juga ayahnya itu ada juga yang bercocok tanam. Namun itu semua dilandasi dengan berzikir, Dengan taat kepada ya, dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang membuat diri mereka itu betul-betul terjaga dan juga selalu melakukan daripada hal-hal yang baik. Kalau boleh saya potong Habib, jadi mungkin kesimpulannya dari semua ini asasnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, at-ta'ah wal iktifa, iktifa adzati. Jadi mencukupkan diri mungkin dengan apa yang dimiliki. Jadi para salaf itu dengan mereka fokus berzikir bukan berarti mereka tidak memikirkan unsur duniawi. Mereka tidak mikirkan karena mereka sudah merasa cukup. Apa yang mereka miliki sudah merasa cukup. Mungkin sambil mencairkan suasana bisa tafadhal bisyarab saya. Jadi saya sama ini sudah lama di Indonesia, jadi sudah biasa dengan bahasa Indonesia. Jadi sambil diminum. بالطبع هناك فرق بين الشاي في حضرموت والشاي في اندونيسيا لا شك. ايوه صح. حتى يكاد انه ما في علاقه بينهما الا من حيث الاسم فقط. الشاي اندونيسيا تشتهر برائحه ياسمين هذا. نعم ملاتي. ملاتي. ملاتي ها. لكن اهل حضرموت لهم تفنن كبير في الشاي. حتى ان الحبيب علي اطنب في مدحه الحبيب علي بن محمد الحبشي، ولهم فيه كلام طويل. يقول في بعض كلامه: طاب شرب الشراب من ذا الشاهي وتناهى في الحسن أي تناهي. يقول في آخر الأبيات بعد ذلك: ولأهل الحضور فيه حضور ولأهل الملاهي فيه تلاهي أو فيه ملاهي، فلهم ذوق في كل شيء ولو حتى في شرب الشاي. عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. Hakada salaf ya. Begitu para salaf dalam setiap yang mereka lakukan, tindakan mereka tidak lepas dari ikatan antara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau tadi, Habib Al-Habsyi, dalam urusan minum teh saja bisa mengaitkan dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nastamir ila soal ats-tsani, yakni ma yata'allaq bil Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Setelah kita tahu tadi tentang siapa itu beliau, sosok beliau, bagaimana beliau dididik, bagaimana keluarga beliau dalam peran untuk mendidik Habib Ahmad Al-Muhdhar. Al-an man ashhar min masyayikh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, wa tsani kadzalik man ashhar al-akhidin anhu. Kita akan bertanya siapa yang guru-guru beliau, guru Habib Ahmad Al-Muhdhar yang paling terkenal mungkin dan paling berkesan dalam kehidupan beliau, dan juga murid-murid yang paling berperan juga dalam meneruskan perjuangan Habib Ahmad Al-Muhdhar. Tafadhal. كما أسلفنا في الكلام أن الحبيب مع إخوانه بمعية والدهم مرت بهم سنوات في مكة والحجاز لطلب العلم، ويذكرون في تراجمه أنه أخذ عن الشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار، الشيخ صالح الريس الزمزمي، أخذ كذلك عن الشيخ أحمد الصاوي صاحب التفسير، ولعل أصله إذا ما أخطأت من مصر، كان هناك في الحرم. بالطبع الحرمين في ذلك الزمن وفي كل زمن التقاء لأفواج الناس من كل العالم، فكانوا يقصدون الحرمين للالتقاء بالعلماء والأهل الإسناد، حتى أنه أخذ عن الشيخ عبد الرحمن الكزبري الدمشقي أحد أشهر المسندين في وقته، واتصل سنده بكل هؤلاء الرجال في الحجاز وغيرهم من الأئمة الأعلام. ثم بعد ذلك رجع إلى حضرموت ولم يكتفي ولم يتوقف. هذه مسألة مهمة بالنسبة لطالب العلم. لا يعتقد طالب العلم أنها تنتهي عنده مسألة الأخذ والتلقي بالتخرج كما يسمى. إذا صحت العبارة التخرج هذا بدعة، ما كان في زمن السلف. من أين جاء التخرج هذا؟ ما في تخرج، طلب العلم من المهد إلى اللحد. ولهذا الحبيب أحمد رجع إلى حضرموت واتصل بالرجال هناك، وأخذ يدرس ويأخذ ويستمد ويتعلم من أشهر شيوخه في حضرموت الحبيب صالح بن عبد الله العطاء صاحب وادي عمد، والحبيب المسند الحبيب عيدروس بن الحبيب الإمام الحبيب حسن بن صالح البحر الجفري، ويعد الحبيب حسن بن صالح الجفري الحبيب حسن بن صالح ملقب بالبحر لسعة علمه، حتى كانوا يشيرون إلى هذا اللقب فيقولون: ومن ورد البحر استقل السواقية. تجي إلى البحر تقول هذه الساقية قليل ما تنفع بالنسبة للبحر. والحبيب حسن كان شيخ فتح الحبيب أحمد المحضار، حتى أنه خاطبه في بعض كلامه وقال له: أبشر أبشر وقسمك يا أحمد بايجيك من فضل ربك وما فينا لقيناه فيك. يعني أن السر الذي معنا يكون تحمله أنت وتكون نائب عني وخليفة عني. وغيرهم من الشيوخ، كأنه أخذ عن الحبيب هادون بن هود بن علي بن حسن العطاس، واتصل حتى بأقرانه مثل الحبيب محمد بن صالح بن عبد الله العطاس، مثل غيرهم من الرجال الكبار، بل حتى بعض الذين هم أصغر من الحبيب أحمد بالنسبة للعمر والمرتبة
عدهم الحبيب أحمد من إخوانه واتصل وارتبط بهم ارتباط قوي، كما نرى في كلامه مع الحبيب علي حبشي. الحبيب علي بن محمد الحبشي أظهره الله ظهور كبير، يعد من تلامذة الحبيب أحمد، يخاطبه في بعض مخاطباته بالولد، وفي بعض الأحايين يخاطبه بالأخ. ومنهم أيضا الحبيب أحمد بن حسن العطاس له الأخذ عن الحبيب أحمد المحضار، وكذلك أخذ الحبيب أحمد عن الحبيب عمر بن أبي بكر الحداد. من هو الحبيب عمر هذا؟ جد الحبيب محمد بن طاهر مولى التقل، لأن الحبيب محمد بن طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد، فهو أخذ عن الحبيب عمر بن أبي بكر، ثم أخذ عنه الحبيب طاهر بن عمر، كما أنه أخذ عن بعض الشيوخ وأولاده أخذوا عنهم، كما في الحبيب علي. الحبيب علي يعد من تلامذة الحبيب أحمد، وأولاد الحبيب أحمد أخذوا عن الحبيب علي كالحبيب حامد، الحبيب مصطفى. الحبيب أحمد بن حسن العطاس أخذ عن الحبيب أحمد، وأولاد الحبيب أحمد مثل الحبيب مصطفى كانت له ملازمة عن الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وهكذا أب يتلقى عن أبيه، وهكذا فيا لك من آباء كرام وأجداد، وأخذ عن غير أهل البيت. كان في ذلك الزمن من أشهر الرجال الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان في الخريبة، حتى أن مر معنا في ما درسناه قبل أيام أن سيدنا الحبيب علوي بن عبد الرحمن المشهور جد شيخنا الحبيب أبو بكر خرج إلى جهات الخريبة للتلقي، لكنه أخذ عن الشيخ محمد بن عبد الله باسودان، وأخذ عن الحبيب أحمد المحضار، والحبيب أحمد أخذ عن الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان. والحاصل أنهم أهل أخذ، حيثما وجدوا العلم أخذوا به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Ya salam. Banyak ulama yang punya ikatan dengan beliau, guru-guru beliau yang beliau belajar daripada mereka radhiyallahu anhum. Mungkin bisa sedikit disimpulkan apa yang baru saja Syekh Samih sampaikan. Jadi beliau tadi menyampaikan bahwasanya sosok daripada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar ini, beliau ini banyak daripada guru-gurunya. Ya, di antaranya ketika beliau menuntut ilmu di kota Mekah tadi, ya salah satu gurunya ada Asy-Syaikh Umar Ad-Damashqi, Asy-Syaikh Umar bin Abdul Karim Al-Attar. Ya, kemudian juga ada Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Damashqi. Naam. Ya, kemudian juga ada Asy-Syaikh Ahmad As-Sawi yang mungkin kalau kita masih belajar kitab tafsir, ada tafsirnya itu As-Sawi ya. Beliau ini dari Mesir. Nah, kemudian Al-Habib Ahmad ini kata beliau tadi, ya, ketika beliau pulang menuntut ilmu dari kota Makkah Al-Mukarramah, beliau sampai ke Hadramut, kembali ke Hadramut. Nah, di sini beliau tidak berhenti ya. Jadi bukan dalam arti beliau udah belajar dengan ulama-ulama besar, kemudian beliau udah gitu lulus kalau kata orang Indonesia itu ya. Tadi beliau sempat bilang wisuda. Berakhirnya sekolah, kalau di Indonesia wisuda. Kalau kata beliau itu bisa dikategorikan bid'ah. Ini yang bid'ah ya, hal yang bid'ah seperti ini. Ya, sebenarnya tidak ada seorang belajar sebagaimana dikatakan kata Nabi SAW, carilah ilmu itu dari engkau masih kecil, dilahirkan di gendongan sampai ke kaliang lahat. Nah, ini Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar ini ya setelah beliau pulang dari kota Makkah Al-Mukarramah ya sampai di Hadramut, beliau belajar lagi ya, termasuk daripada gurunya Al-Habib Saleh bin Abdurrahman Al-Attas bin Abdullah Al-Attas, kemudian juga Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr Al-Jufri ya, yang beliau katakan kenapa gurunya Al-Habib Saleh ini Al-Habib Hasan bin Saleh ini mendapatkan gelar Al-Bahr karena beliau ini termasuk seorang alim terkenal keluasan daripada ilmunya ya, dikatakan seperti samudra lautan ya, luar biasa. Nah, kemudian Al-Habib Hasan ini termasuk salah satu guru fatahnya beliau ya, guru fatah ya. Fatah itu artinya yang memukakan semua ilmu untuk daripada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar ini ya. Sampai-sampai apa yang beliau katakan tadi bahwasanya laqaina fika ya min fadl rabb abshir wa qismak ya Ahmad bayijik min fadl rabbak wa ma fina laqaina fik. Iya, itu seperti memberikan kabar gembira bahwa apa yang dimiliki oleh guru beliau akan didapatkan oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad. Mungkin akan lebih seru lagi pembicaraan tentang Habib Ahmad Al-Muhdhar dan akan lebih banyak lagi tentunya faedah yang akan kita dapat. Tapi akan kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dan juga faedah-faedah selanjutnya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di jalsah atau perbincangan santai seputar para salaf terkait Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar.